ମତେ ଟିକେ ଏଟା ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦବୁ ଭିଡିଓ नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो रे देखिथिले आपण ट्रेन जर्नी केपरि थिला। ट्रेन रो हमें ओल्है सारी थिलु। तो एबे जाउथुलु हमें होटल रे रहबा पई। जेहेतु हमर ऑलरेडी टाइम सरी जाइतिला 2:30 एमती रे हमें ओल्हैलु। तो आ अधिक किछि बुली हेबनी जानु करी हमें होटल रे सेठी टिके पहुंची टिके फ्रेश हे किना बाहरी पड़िलु। हमें कौन टिके खाई किना एमती मार्केट हो नहले हमर पार्क हो एमती बुलिबा पई हमें बाहरी पड़िलु। आमे सब सेठी फ्रेश होना बाहर टे कौन खाईदेवाई खाई पुणी आम बाहर मार्केट को देखिपे सब आम रेडी होगी बाहरी सारीचु। हाँ अबे बसिक टे कौन टे खाईदेलु पुणी बाहर आम मार्केट गला बेले एमती पहाड़ ऊपर छोट छोट घर गुड़ाक देखी बहुत खुशी लगुला। कहीं आम पूर्वर भी एमती जाइलु गैंगटॉक से एमती सब गुड़ाक देखले ना बहुत बढ़िया लगुला। तो एमती आमर मजा मस्ती कथबार्ता हस खुशी आम पहुँची जाइलु पार्क रे जोटा कि ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट बोली कह जाए। से आम पहुँची जाइलु। तो से आम बुलाबुली कलु देखु आगक आगक कौन हो पार्क रे पहुँचु पहुँचु स्टार्ट हो जाइला आम टिंगरी टिंगरी मानकर खेला बुला सबू। तो चली आमर जर्नी देखु सेटा सब बेम्बो रे केते सुंदर भाव में बनाई भल लगुला देखापी सब जिनस जो कहना कि इको फ्रेंडली टाइप रो सब जिनस बनाऊँ देखिपे आपण भलसे वीडियो हो पारिनी किंतु जहाँ भी आप देखिपे। ये मो बड़ भौणी ये हूँ मोर मझिया भौणी आ तार झी आरबी हाय करदेलु मामा हाय। वाह बड़ जोर से हाई करदेला सी देखो। ये सी बापा अच्छा पछपटे कि सी जापारे तार बाबा भाभी कि लोक पाक आसी जाए से जीव शिव कहीकि कौन देखो से कमी रखुची भल देखिपे बेम्बोड़ा के सब तैयारी बढ़िया लगुला। तो एमती आम पार्क को देखुलु एंजॉय करूँ बहुत सुंदर होता पार्क टी बढ़िया लगुला। एमती देखु बहुत भाव में बढ़िया भाव में आमर चार पार्क गुड़ाक तो आजिकल एमती बढ़िया भाव में सजाऊँ बढ़िया लगे मुंड बुलेदेला। आ कुआड़े तो बुलवाक गले माने एमती फोटो वीडियो उठेकिना टाइम पास होता है। आजिकल तो गोटे जो कहना कि सोशल मीडिया गोटे गोटे चली फोटो वीडियो माने प्रबल बुलवा पछे किंतु फोटो वीडियो आगे जाबार अच्छे। आम भौणी तो पूरा हालिया हो गला स्टार्टिंग रू ही हालिया सब सीए बड़ भौणी मु टिंगरी हालिया हेबन छोट पिला माने जल्दी हालिया हुअंतिनी ना। तो एमती हो संध्या भी हो सारी बढ़िया लगुला से जो दृश्य देखापी सूर्य जिते आम सनसेट हुए देखापी भल लगुला। यहाँ हूँ आमर क्रिज गोटे जोटे जो एमती गीत फित बाजिकी नाच मानते डांस फांस सब करी इच्छा थिला किंतु ता ऊपर एते जानि नथुलो एमती अच्छी बोलिकी नहले आगुरु हेतिले जाई थांतु बोधे जानिनी तो किंतु भल लगुला। मो भौणी मानकर तो बहुत इच्छा है मो मझिया भौणी तो सेठी भी रही नाचीदेला जोटा कि आप आगू जाइए देखिए देखिए मैंने बहुत इच्छा होता जाओ से जीव एंजॉय टे कर एमती इच्छा होता बढ़िया
ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ନାଚିଦେବ। ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ବି ହଉ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସନସେଟ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ସି ବିଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସନସେଟ୍ଟା ହୁଏ ନା, ସେ ନଜରିଆଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପିସ୍ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଆମର ଦିଦି ଆଉ କି ଆମ ଭାଇନାମାନେ ଟିକେ ଜଗି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବହୁତ ହି ବିରକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ଆମ ଟିଙ୍ଗିରି ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବୁଲିଦେଲୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିକିନା। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇକିନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, କାହିଁକିନା ରାତି ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁଣି ସକାଳୁ ଆଉଥରେ ଯିବାର ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ରାତି 12ଟାରୁ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଖେଳାଖେଳି ହେଇକିନା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ମଉସା ଝିଆରୀର ଖେଳ। ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାଏ ହାଏ। ଭଲ ଲାଗିଲା ପାର୍କଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପାର୍କ ତ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଥାଏ। ମୋର ମଜା ଦିଦି ହାଏ କରିଦେବ ସିଏ, ଦେଖେଇଦେଲା ସେ ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ହେଇସାରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି ଖାଇକି ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମଉସା ବସେଇଥିଲେ ତା ଝିଆରୀକୁ ଖାନ୍ଦ ଉପରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବସାନ୍ତି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଫେନ୍ସି ବଜାର। ଏଇଟା ଥିଲା ଫେନ୍ସି ବଜାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ବା ଚିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳେ, କ୍ଲଦିଂ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ସାରି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ, ତ ହେଇପାରିବନି। ଜଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ମାନେ ଯେମିତି ଜହ୍ନ ତାରା ଯେମିତି ରୁହନ୍ତିନି କି, ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭଉଣୀର ଚାଲିଥିଲା ତାର ମସ୍ତି। ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୁରା ଖୋଲିକି କରିବା କଥା, ବୁଲିବା କଥା, ମସ୍ତି କରିବା କଥା। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଆମେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ପାଖ, 200-300 ମିଟର ରହିବ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।